हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडिया रिएक्शन। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल है रमजान में अपने नामे आमाल को बढ़ाने वाली दुआएं। इस वीडियो को तैयार किया है मुफ्ती साहब एम कासमी ने। आज उन्हीं से हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी दुआएं हैं जो रमजान में हमारे नामे आमाल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि बुखार, खांसी और गले में इतनी ख़तरनाक दुखन है कि बस। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला ये तमाम परेशानियाँ ठीक हो जाएं, क्योंकि आजकल जो है ना रमज़ान में 3 दिन हो गए, बयान भी मुख्तसर चल रहे हैं, दुआएं भी शॉर्ट हो गई हैं। तो उम्मीद ही है कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी। अब आज की नागा हो जाती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने नोट करके रखी हुई हैं जो रमज़ान के महीने आपको बतानी थी। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रमज़ान के कुछ ऐसे कलिमात, ऐसी दुआएं जिनको पढ़ने से सवाब एक तो बहुत ज़्यादा मिलता है, दूसरा ऐसी दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में हम लोगों को सिखाई हैं कि देखो ये दुआ मांगो, ये कलिमात पढ़ लो। और कुछ ऐसे कलिमात भी मैं बताऊंगा जिनके पढ़ने से नेकियों का नामे अमाल जो है ना हमारा, वो नेकियों से भर जाए। तो आइए जानते हैं सबसे पहली दुआ, पहला कलिमा। ये एक ऐसा कलिमा है कि जो इसको एक बार पढ़ लेता है तो उसको 20 लाख नेकियां मिलती हैं। समझ रहे हैं? आम दिनों में। अब आप अंदाज़ा करें कि रमज़ान के महीने में जो शख्स इस कलिमे को पढ़ ले तो 20 लाख नेकियों को आप 70 गुना अल्लाह ताला रमज़ान में नेकियों का सवाब बढ़ा देता है। तो 20 लाख नेकियां, इसको आप 70 गुना कर दो, कितनी हो गई? काउंट करते करते थक जाओगे। और इस कलिमे को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 15 सेकेंड। तो आइए जानते हैं ये कलिमा कौन सा है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो रमज़ान के महीने में जो शख्स इसको एक बार पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको कितनी 14 करोड़ नेकियां देता है, क्योंकि रमज़ान में 1 के 70 मिलते हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ोगे 14 करोड़ नेकियां आपको मिल जाएंगी। इसलिए मैं आज आपको ये कुछ कलिमात और ये कुछ दुआएं बताने जा रहा हूँ ताकि जो बचे हुए रोज़े रह गए हैं उनमें हम इन दुआओं को पढ़ लें। ठीक है ना? दूसरी जो दुआ है वो है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। हदीस में आता है कि जो शख्स ईमान वाले के लिए दुआ करता है, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको भी, जितने लोगों के लिए वो दुआ करता है उसको अल्लाह ताला उतनी ही नेकियां अता फरमाता है। जैसे मान लीजिए मैंने 10 लाख लोगों के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला इन 10 लाख लोगों को माफ़ फरमा, तो 10 लाख नेकियां मुझे मिल जाएंगी। तो जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा है, जितने मुसलमान हैं, अल्लाह ताला सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा, तमाम मुसलमान बंदे और बंदियों को अल्लाह ताला तू माफ़ फरमा। तो इस वक्त प्रेजेंट में पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान मर्द और जितनी मुसलमान औरतें हैं उनके बराबर नेकियां हमारे नामे अमाल में लिख जाती हैं। और रमज़ान में एक के अल्लाह ताला 70 देता है। तो इस वक्त आप देखें अरबों की आबादी है मुसलमानों की, तो 70 अरब नेकियां पक्की हैं मिलना। समझ रहे हैं? 2.5 अरब शायद आबादी है पूरी दुनिया में मुसलमानों की, और ये तो वो है जो काउंट हुई है, जो काउंट नहीं हो पाई उसका तो फिर कहना क्या है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी ज़्यादा नेकियां जब हम एक मरतबा ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। हमने जैसे ही दुआ में ये पढ़ा, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं तो आपने इसको पढ़ लिया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, तो जितने मुसलमान हैं उसके बराबर नेकियां आपके नामे अमाल में लिख गई। तो इसलिए जब दुआ के लिए आप हाथ उठाएं तो इस दुआ को भी याद कर लें।
سورہ فاتحہ درود شریف کے بعد جو عربی میں دعائیں ہم لوگ مانگتے ہیں تو اس میں یہ بھی دعا مانگے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، ٹھیک ہے نا۔ چلیے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور سکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے آقا نے ہمیں سکھائی ہے۔ آپ اندازہ کریں جو دعا ہمارے آقا ہمیں سکھائیں وہ دعا کتنی پاورفل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس دعا کو بھی آپ یاد کر لیں، اور جو اب باقی روزے رہ گئے ہیں اس دعا کو بھی خوب مانگنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی رمضان کے پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے کی بھی کچھ دعائیں وہ بھی ہو سکے تو ہم لوگ یاد کر لیں۔ جیسے کہ پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ہے نا، اس کو بھی خوب پڑھیں۔ بغیر دعا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب دعا مانگ رہے ہیں ہم لوگ تب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو بھی پڑھیں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو بھی پڑھیں، اس میں مغفرت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور دوسرے عشرے کا تو پھر ہے ہی استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرے عشرے میں استغفار کی کثرت خوب کرنا چاہیے، اور استغفار آپ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تب بھی پڑھ سکتے ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرے عشرے میں کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ تیسرے عشرے کی دعا ہے خاص طور پر۔ اور ایسے ہی اللہم اجرنا من النار، یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، یا اللہ تو ہماری حفاظت جہنم سے فرما۔ تو یہ کچھ دعائیں ہیں پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے عشرے کی اب دوسرے عشرے میں نہیں مانگ سکتے، بلکہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ساری دعائیں جو عربی میں آپ کو یاد ہوں وہ مانگ لیں، ایک بھی دعا ہماری مس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ 4 چیزوں کی رمضان کے مہینے میں کثرت کرنا چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نمبر 3 جنت کا سوال، اسألک الجنہ اسألک الجنہ، جنت اللہ سے خوب مانگی جائے۔ نمبر 4 جہنم کی پناہ، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی جائے۔ اس کو آپ عربی میں ایسے بھی مانگ سکتے ہو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ہے نا۔ تو یہ کچھ دعائیں تھیں رمضان کے مبارک مہینے میں پڑھنے کی، یاد کرنے کی، کچھ کلمات تھے۔ اور درود شریف کی کثرت یہ بھی رمضان کے مہینے میں خوب کی جائے۔ تو یہ کچھ دعائیں اور کلمات تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، میرے لیے آپ دعا کریں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ مفتی صاحب سے بہت ہی بہترین طریقے سے اپنے نام اعمال کو بڑھانے کے لیے ایسی کچھ بہت ہی اچھی دعائیں بتائی، جس میں کئی ساری ایسی دعائیں ہیں اور ایسے کلمات ہیں جسے پڑھنے سے بہت ہی زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور خاص طور سے رمضان المبارک میں ایک نیکی کے بدلے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جس کو ہم پڑھیں گے تو ان گنت، یعنی جسے ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں یا گن نہیں سکتے ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھے، ساتھ میں تیسرا کلمہ کو بھی پڑھے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ استغفار، اس کے لیے کم سے کم صبح میں 100 مرتبہ استغفار، شام میں 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ ایسی دعائیں ہیں، ان سب کو پڑھنے کم سے کم 100 مرتبہ صبح میں اور
100 मरतबा शाम में, तीसरा कलिमा 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम, और दरूद शरीफ, आपको जो दरूद शरीफ याद हो, दरूद इब्राहिम या कोई भी दरूद शरीफ, उन्हें आप 100 मरतबा कम से कम मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह और शाम ज़रूर पढ़ें। और पहला कलिमा, इस कलिमे की फजीलत और इस कलिमे की बरकत और इस कलिमे की जो नेकियां हैं वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बेहतर जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कितनी ज़्यादा अता फरमाएंगे। हमने एक हदीस में सुना है कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिसाब व किताब के दिन एक इंसान की नेकियां यानी पूरी ज़िंदगी की जो अमाल है उसे एक तरफ रख दिया जाए, या पूरी दुनिया को, ख़ास तौर से इसका मिसाल पूरी दुनिया को एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक पलड़े पर केवल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलिमे को रख दिया जाए, तो ये कलिमा इस पूरी दुनिया की सातों ज़मीन और सातों आसमान और इस बीच में जितने भी चीज़ें हैं उन सभी को झुका देगी। यानी ये कलिमा इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि इस पूरी दुनिया से ज़्यादा कीमती और ज़्यादा वजनदार ये कलिमा है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन दुआओं को आप बचे हुए रमज़ान मुबारक के जो महीने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन दुआओं को पढ़ने का एहतमाम कीजिए, और मेरे लिए भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।